सो जय जगन्नाथ समस्त को मुझे पुणी थे वेलकम करुच्ची आउ एक नुआ क्लास को। आज आम ए क्लास ओडिया ग्रामर ध्वनि वर्ण आ वर्णमालार टॉप सिलेक्टेड आ मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू सब करवा जो सब एमसीक्यू आपणकर समस्त एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण रहा। तो निहाती भाव में आपड़ जब कौन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेरेसन करें क्लास टी आपण बहुत हेल्पफुल रहा। तो यही क्लास पर ना आपणकर कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबार अच्छी यही टॉपिक ना कौन कॉन्सेप्ट क्लास करिवार अच्छी सबू तक आप क्लास रे पाइपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके एमसीक्यू बना जाइए। सबू एमसीक्यू रो समस्त पॉसिबल जिते अच्छी पॉसिबल कॉन्सेप्ट बनवा थ्योरी हो पार आम करवा पूरा डिटेल्स रे एक्सप्लेन करवा। तो निहाती भाव में आपन को यही क्लास टी पूरा एनफ रहा सबू एग्जाम पे। तो चलतु प्रश्न 1 रु स्टार्ट करवा। तो मनुष्यर मुख निसृत बागयंत्र ध्वनि समष्टि को कौन बोली कहुई थाए। तो आपणकर प्रश्न 1 ना मनुष्यर मुख निसृत बागयंत्र ध्वनि समष्टि को आम कौन बोली कही। जहाँ भी मनुष्यर मुखरू बाहरुची जो ध्वनि समष्टि बाहरुची से आम कौन बोली कहूचे भाषा बोली कहूचे। मन रखी था से हम आमर भाषा। तो ऑप्शन बी आपंकर सठिक उत्तर हो भाषा। आउ कौन भाषा हूँ भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। मन रहा प्रधान माध्यम है। से केवल मनुष्य ही निजर भाव को प्रकाश करें अथवा तार निजस्व भाषा अच्छी से दुनिया रे मनुष्य ही कौन श्रेष्ठ प्राणी बोली आम कही। तो यहाँ हो मनुष्यर मुख निसृत बागयंत्र ध्वनि समष्टि को आम भाषा बोली कही है। परवर्ती प्रश्न ना ध्वनिर लिखित रूप को कौन बोली कही था। ध्वनिर जो साउंडटा बा जो ध्वनिटा होची सेटा को आम जब लिखित रूप में आम कहवा लिखित रूप को आम कौन बोली कही था। तो आपनकर ऑप्शन अच्छी शब्द ना वाक्य ना वर्ण ना भाषा। तो यहाँ हो आपनकर सठिक उत्तर ऑप्शन सी वर्ण। कौन ना वर्ण हो आपनकर सठिक उत्तर। वर्ण को आउ कौन कहुए ना अक्षर कहुए। यदि कह ओडिया वर्णमाला केतोटी वर्ण अच्छी ना 49टी वर्ण अच्छी। आगू देखा क्वेश्चन रे परवर्ती प्रश्न आपनकर ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा सेट्र केतोटी वर्ण व्यवहृत हुए। ओडिया भाषा रे लिखिबा किंबा पढ़ाई केतोटी माने सेट्रे केतोटी वर्ण बा अक्षर टोटाल केतोटी अच्छी बुझीपार। तो मन रखु ओडिया भाषा रे टोटालटी 49टी वर्ण अच्छी जोटा कि आपणकर अ ठारू इयल है इयल तापरे कौन है तापरे अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु टोटाल हूँ समष्टि संख्या हूँ 49टी है। परवर्ती प्रश्न आपंकर 4 नंबर प्रश्न ओडिया वर्णमाला को मुख्यतः केते भागरे विभक्त करा। ओडिया वर्णमाला को केते भागरे विभक्त करा टोटाल 49टी वर्ण अच्छी। वर्णमाला जो अच्छे आम कहे वर्णर समष्टि 49। तो से 49 को आम केते भाव में विभक्त करें ना 2 भाग में विभक्त करें। गोटे हूँ स्वर वर्ण आउ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। यहाँ हो सठिक उत्तर आपंकर 2 है। तो ओडिया वर्णमाला को 2 भाग में विभक्त करा गोटे हूँ स्वर वर्ण अन्यटी हूँ व्यंजन वर्ण। परवर्ती प्रश्न आपंकर अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण मान को कौन बोली कही। अन्य मानकर साहाय्य न नहीं अन्य मानकर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण मान को कौन बोली कही। अन्य मानकर जब साहाय्य न नौ सी हूँ आमर स्वर वर्ण कहीपर है। जो ओडिया वर्णमाला को 2 भाग में व्यवहृत हो 2 भाग में भाग करा स्वर वर्ण गोटे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हूँ अन्य वर्णर साहाय्य बिना बा साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण मान को स्वर वर्ण कहुए। परवर्ती प्रश्न आपंकर ओडिया भाषा स्वर वर्णर संख्या केते पुणी आसला। ओडिया भाषा स्वर वर्णर संख्या केते केते जदि 49टी टोटाल अच्छी वर्ण तो से आम 2 भाग में विभक्त कले गोटे अच्छी स्वर वर्ण आउटा हूँ व्यंजन वर्ण है। तो ये स्वर वर्ण केतोटी ना स्वर वर्ण हूँ 11टी केतोटी ना 11टी हूँ स्वर वर्ण आपंकर। तो बाकी जो 38टी रहा सी हूँ आपंकर व्यंजन वर्ण। जदि स्वर ध्वनि पचार था यहाँ होता 8 किंतु स्वर वर्ण पचार वर्ण संख्या हूँ आपंकर 11 अ ठारू औ पर्यंत बुझा पड़ी। अ ठारू अ आ हरसे दीर्घ हरस दीर्घ एमती हो औ पर्यंत हूँ आम स्वर वर्ण जोटिक 11टी। यदि पचार स्वर ध्वनि 11टी मध्य समस्त ध्वनि न थाए तो एमती कि 8टी अच्छी। एमती कि हरसे दीर्घ उच्चारण हूँ सामान ध्वनि जो उच्चारित होती सामान। तो यहाँ गोटे गणा तो एमती टोटाल 8टी हो।
ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବସା ପଚାରିଲା ତ ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦାୟ 8ଟି। କେତୋଟି? ନା 8ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଥାନ୍ତା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ତ 11 ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ପଚାରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 8। କେତେ? ନା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ମୋତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚାରିତ ସମୟରେ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟା ପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଐ ଏବଂ ଐ ଆଉ ଓକୁ କୁହାଯାଏ। କେମିତି? ନା ଅ ଯୁକ୍ତ ହରସେଇ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଐ ବୋଲି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ, ଐ। ସେମିତି ଅ ଆଉ ଉ ବା ହରସକୁ କହିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଔ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ବା ସ୍ୱର ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଐରାବତ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଐରାବତ। ଆଉଟା ହେଉଛି ସୌରଭ କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସୌରଭ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର। ତ ଐ ଏବଂ ଔ। ଅପସନ୍ ଡି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 38ଟି। କେତେ? ନା 38ଟି। ଅପସନ୍ ବି ୱିଲ୍ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ନା 25ଟି ଟୋଟାଲ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି 25ଟି ଅଛି ତାଙ୍କୁ 5ଟି ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। କଚଟ ତପ। ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନା କ୍ଷୟ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହେଉଛି? ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୟ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯେତୋଟି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ବନାଯାଇଛି, ଯାହା ବି କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ବହିରୁ ଆଧାର କରିକି ବନାଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସାରସ୍ୱତ ବହି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁତକ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୟ ହେଉଛି କ ଆଉ ସର ମିଳନରେ, ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁ ସ, ଏଠି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ବୁଦ୍ଧିନେ ସେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧିନେ ସେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ କରି ରଖିଛେ, ଯେଉଁଠି 5ଟି ଗ୍ରୁପରେ 5ଟି ଲେଖା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। କହିପାରିବା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ କଚଟ ତପ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଚ, ତାପରେ ହଁ ନାଇଁ, ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ, ଏମିତି ହେଇକି 5ଟି ଲେଖା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଥାଉ ହେଲା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଥାଉ। ତ ଏଇ ହେଇଯିବ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ବର୍ଗ ବା କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ? 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ। ମନେ ରଖିଥାଉ, 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ବା 5ଟି ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ। 5ଟି ଗ୍ରୁପ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ ହେଲା। ଏଥିରେ ବି 5ଟି ଲେଖା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବା 5ଟି ଲେଖା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କ, ତା, ମୁ, ଦ, ଓ, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 5 ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କ'ଣ ପଚାରିଲା? ନା ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆମେ କହିଲି କେଉଁ ବର୍ଗର ପଚାରିଲା, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଚଟ ତପ କ ଚ ଟ ତ ପ, ଇଏ ହେଉଛି କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ ବର୍ଗ। ଏଇଟା ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏଠି ଅଛି କଣ୍ଠ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଠ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଠ ଅଛି, ପ ପରେ ତା କତା ମୁଦ ଓ ତାପରେ ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଟ ଥିଲେ ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କତା ମୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କତା ମୁଦ ଦ, ଏଇଟା ହେବ ଦନ୍ତ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଷ୍ଠ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନା ତାଲବେଶ ବୁଦ୍ଧିନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ବାୟୁଟା ଇଏ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଗରମ ଟିକେ ଉଷ୍ମ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ ହ ଇତ୍ୟା କଲାବେଳେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅଯୋଗ ବାହ। କାହିଁକିନା ଏ କାହା ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ।
अंशस वर्ण नुह दीर्घ स्वर नुह दीर्घ स्वर तो स्वर वर्णर आसला कथा वर्गीय वर्ण तो 5टी वर्ग अच्छी एम तो नथिले से तो अंशस वर्ण भी हम ना कहीं सब जो आमर अंतस्थ वर्ण कौन ना ए जो इय जीय ल ये हूँ तो सब आम अंतस्थ वर्ण हो तो यहाँ हो अजगहा वर्ण। परवर्ती प्रश्न आपंकर ओ औ यही दुईटी स्वर वर्णर उच्चारण स्थान केउंटी ओ आउ औ यही दुईटी स्वर वर्णर उच्चारण स्थान केउंटी बोली पचारे तो मन रखु जब पचारि ओ आउ औ तो यहीटा हो कंठ आउ ओष्ठ है कंठ आउ ओष्ठ तो ऑप्शन बी आमर हो सठिक उत्तर। तापर प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण को कौन बोली कहुई थाए प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण को कौन बोली कहुई थाए तो मन रखु प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय पंचम वर्ण को आम अल्प प्राण व्यंजन कही था अल्प प्राण व्यंजन कही था कौन पर अल्प प्राण व्यंजन कही था ना यही वर्ण गुड़िक उच्चारण समय अल्प प्राण प्राण माने वायु है वायु निर्गत होता है यही सबू जो अच्छी कचट तप जो आम कहले क वर्ग च वर्ग त वर्ग यही सब वर्गर प्रथम तृतीय वर्ण को उच्चारण करा समय अल्प प्राण बा अल्प वायु निर्गत हुए से आम कौन बोली कही ना अल्प प्राण व्यंजन बोली कही था प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम कि वर्ण जमीक क ग उ यही सब होमर कौन अल्प प्राण वायुर उदाहरण। परवर्ती प्रश्न आपंकर ना प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण एवं तालबेश बुद्धिनाश दंतेश ह को कौन बोली कहुए प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को महाप्राण व्यंजन बोली कहुए कौन ना महाप्राण व्यंजन बोली कही मन रखु तो गोटे है अल्प प्राण व्यंजन अल्प प्राण जो अल्प वायु निर्गत हुए आउट हूँ महाप्राण जो अधिक वायु निर्गत हुए हाँ नहीं तो अल्प प्राणर जमीक आम कहीपर प्रथम तृतीय माने प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय पंचम वर्ण को कहुई था किंतु यहीटा कौन ना द्वितीय चतुर्थ प्रथम तृतीय पंचम हेले अल्प प्राण द्वितीय तृतीय हेले महाप्राण है महाप्राण व्यंजन। परवर्ती प्रश्न आपंकर जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण में स्वरतंत्री कंपित हो न थाए सेगुड़ी कौन बोली कहुई थाए जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण में स्वरतंत्री बा स्वरतंत्री कंपित हो न थाए से कौन बोली कहुई थाए जदि स्वर वर्ण कंपित न होटा को अघोष व्यंजन बोली कहुई थाए मन रखी था अघोष व्यंजन है अघोष व्यंजन हूँ जो वर्ण गुड़िक उच्चारण में स्वरतंत्री कंपित हो न थाए सेगुड़ी अघोष वर्ण बोली कही जाए है नहीं तो जमीक आम कहे तालबेश बुद्धिनेश दंतेश है ये हूँ अघोष वर्ण अटे। परवर्ती प्रश्न आपणकर है तो उ निय ण म यही 4टी वर्ण क्यों रूपे व्यवहृत हो पारती ना कौन प्रश्न पचारा ना उ निय ण आ म यही 4टी वर्ण क्यों माने केमिति व्यवहृत हो पारे ना आपंकर ऑप्शन अच्छे शब्दर शेष अक्षर ना शब्दर मध्य अक्षर ना शब्दर प्रथम अक्षर ना युक्ताक्षर रूपे तो मन रखु यही वर्ण गुड़िक आम कौन बोली व्यवहार करें ना शब्दर प्रथमे केबे व्यवहार करबा नहीं बुझीपार ना बुझीपार शब्दर प्रथमे आम किपर आपको नहीं यही सब वर्ण गुड़ी को लेकिन आम केबे भी गोटे शब्द गठित करें ना बिल्कुल भी हम ना हाँ नहीं आपको आम मध्य रखिपर शेष रखिपर किंतु शब्दर प्रथमे आम आपको रखिपर ना तो आपंकर सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी शब्दर प्रथम अक्षर है नहीं शब्दर प्रथम अक्षर आम आपको रखिपर ना है। परवर्ती प्रश्न आपणकर ना 21 नंबर प्रश्न ना नयन शब्द क्यों न नयन शब्द क्यों न टी अनुनासिक अटे दीटा न अच्छे नयन गोटे प्रथम न गोटे द्वितीय न हाँ नहीं गोटे प्रथम लगी शब्दर गोटे हूँ शेष लगी एभितर कौटा हूँ अनुनासिक बुझीपार अनुनासिक केउटी आपंकर ऑप्शन होची प्रथम नटी ना द्वितीय य ना शेष ना प्रथम शेष दुईटी जाक न हूँ अनुनासिक मन रखु शब्दर शेषटा हूँ आमर अनुनासिक न प्रथम हेले सीटा अनुनासिक हो पार ना तो शेष नटी हूँ अनुनासिक तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न आपंकर संस्कृत भाषानुकरण में ओडिया विसर्गर उच्चारण क्यों वर्ण परी होता है विसर्गर उच्चारण क्यों वर्ण परी होता है बोली प्रश्न पचारि तो मन रखु ओडिया भाषा विसर्ग एक स्वतंत्र स्वतंत्र उच्चारण नहीं
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ବି ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଠାରେ ଇଏ ହ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ହ ବିସର୍ଗ ହ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଅପସନ୍ ବି ଆମର ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁତକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଧ୍ୱନି ପଟ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାହିଁକିନା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଛି ନାହିଁ ସବୁତକ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଆମର ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ବହି ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ଥିଓରି ଆଉ ସବୁତକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପସିବୁଲ୍ ଅଛି ଆମର ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ହାଇ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା ସେଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ରଖିଛେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ତ ଏଇଟା ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ତ ମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଭିତରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଇଜି କରିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନମସ୍କାର।